जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण मानकु त्रिपोसा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो चलते आज आम स्टार्ट करवा विभक्तिर पार्ट 2 स्टार्ट करवा। ऑलरेडी आम कौन करते पार्ट 1 कंप्लीट करते। पार्ट 1 रे आम कौन देखी विभक्ति कौन देखी विभक्तिर डेफिनेशन देखी देन विभक्ति किपरि से वचन को देन कारक को देन संबंध पद को किपरि से सूचौचे आम देखी देन विभक्ति केते प्रकार देखी दुई प्रकार थिला गोटे थिला शब्द विभक्ति आ गोटे थिला क्रिया विभक्ति। पुणी आम कौन करते शब्द विभक्ति आम कौन करते सात भाग विभक्त करते विभक्ति किपरि कारक को सूचौची बा कारक ऊपर डिपेंड करुचे आम देखी बुझा पड़ुछ नहीं। ताहले कारक केते थिला 6 प्रकार कारक थिला किंतु विभक्ति थिला केते 7 प्रकार। हेले जो 7 प्रकार विभक्ति मध्यरु षष्ठी विभक्तिर कौन नथिला ना कारक नथिला आम देखी ठीक अच्छे। जो मैंने देखी ना जाइए पार्ट 1 टाक देखी दिंतु आहरी आपंकर भलसे क्लीयर हो। तो चलते आज आम स्टार्ट करवा विभक्तिर प्रथम व्यवहार देखा विभक्तिर व्यवहार देखा से कौन देखो प्रथमा विभक्ति देखो प्रथम विभक्ति देखा कौन कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। मुझे लास्ट क्लास रे कहती कि कर्ता ठारे कौन हुए प्रथमा हुए देन कर्म ठारे द्वितीय हुए। तो मैंने सीरियल वाइज आम देखी विभक्ति मध्य प्रथमा द्वितीय तृतीय टाइप हुए आम देखी देखो कर्ता कारक कौन हम प्रथमा ठीक अच्छे। मन रखिए प्रथम नियम कौन कर्ता कारक प्रथमा हम बुझा पड़ा। ताहले आम एठारे कौन करवा ए जो शीतांशु संगीत शुणुचे ए वाक्य कर्ता केउठी अच्छे आम जब फाइंड करदे ताहले आम कौन कह कर्ता को आम गोटे प्रथम विभक्ति बोली कहीपर। ताहले एठारे देखो शुणुची कौन अच्छी शुणुची हूँ गोटे क्रिया हाँ कि नहीं शुणुची गोटे कौन क्रिया जी ए क्रिया को संपादन करे आम कौन कहवा आम कर्ता कहवा। ताहले ए क्रिया को संपादन किए करुच्ची ना संगीत शीतांशु शीतांशु कौन करुच्ची ए क्रिया को संपादन करुच्ची। ताहले शीतांशु कौन हो कर्ता हो बुझा पड़ी। कर्ता माने जी करे सी है कर्ता दैट मीन शुणुची हूँ गोटे क्रिया यही क्रिया को किए कला ना शीतांशु कला। ताहले शीतांशु होगा कौन कर्ता होगा। ताहले शीतांशु कौन कला बा तार लक्ष्य कौन ना तार लक्ष्य है ना संगीत शुणा मीन्स तार लक्ष्य थी कि संगीत को शुणा दैट मीन्स तार लक्ष्य को आम कौन कहवा कर्म कहवा बुझ पड़े कि। ताहले आम कौन कले ये जो थिला पद थिला केतोटी पद थिला वाक्यर प्रत्येक प्रत्येक माने जो शब्द वाक्य व्यवहृत हुए आम कौन कहते पद कहती। ताहले ये वाक्य केतोटी पद अच्छी शीतांशु 1 संगीत 2 शुणुची 3 यही 3टी पद गुड़ा को आम कौन कले से नामकरण कले ना जो शीतांशु पद को आम कौन कहले कर्ता कहले देन तापर आम कौन कहले संगीत को आम कर्म कहले शुणुची को आम क्रिया कहले। ताहले एठारे ए जो क्रिया कौन शुणुची क्रिया सहित कार संपर्क अच्छी शीतांशुर संपर्क अच्छी ताहले माने कर्तार संपर्क का सहित अच्छी क्रिया सहित अच्छी। आम देखिले कारक माने कौन क्रिया सहित जो शब्दर बा जो पदर संबंध थाए आम कौन कहते कारक बोली कहते। ताहले यही क्रिया सहित शीतांशुर कौन अच्छी संपर्क अच्छी ताहले ये गोटे कर्ता थी आम कौन कले कर्ता कारक कहले। ताहले आम एठारे कौन जानिपारे कर्ता केउठारे जानिले देन से कर्ता को आम कर्ता कारक कहले। ताहले नियम कौन ना कर्ता कारक प्रथमा काम सरला कर्ता कारक प्रथमा। तो से टाइप ए वाक्य कौन हो पार देखो कवि कविता लेखती ताहले लेखती गोटे कौनटा लेखती गोटे क्रिया होगा कि नहीं लेखंतीटा गोटे क्रिया होगा। जदि क्रिया होगा ए क्रियार संपर्क क्या सहित अच्छी ए क्रिया लेखंतीर संपर्क क्या सहित अच्छी कवि सहित अच्छी क्यों प्रकार संपर्क अच्छी ना कर्तार संपर्क अच्छी। ताहले एठारे कर्ता कौन हो कर्ता करण कर्ता कारक हो बुझा पड़ी कर्ता कौन हो कर्ता कारक हो माने क्रियार संपर्क कवि सहित अच्छी कवि गोटे कर्ता अटे। ताहले एटा कौन हो ना कर्ता कारक हो। आम पढ़ुले कर्ता कारक प्रथमा आमर मेन उद्देश्य थे कि एठार आम फाइंड करवा कर्ता कौन ताहले कर्ता जो आम जानी से कर्ता कारक प्रथमा कविता कौन हो कर्म हो। तो कर्म कारक द्वितीय हम आम द्वितीय विभक्ति आम पढ़ा आई थिंक क्लियर हो। तो शीतांशु व कवि कर्ताटारे कौन प्रथमा विभक्ति होई आई थिंक क्लियर हो। प्रथम नियम कौन देन चलते आम कौन देखा द्वितीय नियम देखा द्वितीय नियम इंपोर्टेंट अटे ठीक अच्छे। बहुत पिला कौन थाए कन्फ्यूज थाए या आम डिटेल्स कर देखा देखु कर्म वाच्य कर्म ठारे प्रथमा माने कौन द्वितीय नंबर नियम कौन कह देखु कर्म वाच्य कर्म ठारे प्रथमा। ताहले आम या कौन करिया प्रथमे वाच्य कौन जानियार अच्छी वाच्य जानिले आम कौन करवा कर्म वाच्य जानिबा देन कर्म वाच्य ठारे कर्म ठारे प्रथम किपर आम डिटेल्स पूरा जानी परिया। तो प्रथम आम कौन करवा वाक्यर वाच्य प्रथम आम देखीदेवा ठीक अच्छे। ताहले आम देखीदा कर्म वाच्य मध्य कौन टे देखीदेवा देखला पर आम कौन करिपरिबा डिटेल्स आम या विषय जानी परिबा ठीक अच्छे। वाक्यर कौन अच्छे वाक्यर वाच्य माने कौन देखो
पूरा सहज ठीक अच्छे आउरी या विषय आम डिटेल्स आगू पढ़ा ठीक अच्छे बाच्य आउरी आगू अच्छी किंतु एठार आम कौन करवा टिके या विषय पढ़ले आम या बुझीपर तो से या विषय मुझे कहीदेवी ठीक अच्छे वाक्यर वाच्य केते प्रकार अच्छी 3 प्रकार अच्छी कि नहीं कर्तृवाच्य देन आउट आसीबो कर्मवाच्य देन आउट आसीबो भाववाच्य ठीक अच्छे कि क्लियर हो वाच्य 3 प्रकार कर्तृवाच्य देन आसला कर्मवाच्य देन आसला भाववाच्य ताहले आमे देखिबा कर्तृवाच्य कौन कर्मवाच्य कौन देन आमे भाववाच्य कौन आमे देखिदेबा ठीक अच्छे कि तो देखो कर्तृवाच्यर मुझे गोटे एग्जांपल देदेवी से आपको बुझीज कौन देखो राम बही पढ़ुची किए पढ़ुची ना राम बही पढ़ुची पढ़ुची ठीक अच्छे ताहले कहतु राम जदि बही पढ़ला ताहले ए जो आमर क्रियाटा क्या अनुसार बसला क्रियाटा आमर राम अनुसार बसी ठीक अच्छे क्रिया जहाँ अनुसार बसबो ताकू से अनुसार आम से वाक्यर वाच्य बोली कहवा कर्ता अनुसार बसला तो ताकू आम कौन कह कर्ता वाच्य बोली कहवा बुझा पड़ुची देखो राम अनुसार कौन बसला राम अनुसार पढ़ुची माने क्रियाटा बसी क्रिया जहाँ अनुसार बसबो ता अनुसार आम ताकू से वाच्य बोली कहवा तो कर्ता माने क्रियाटा क्या अनुसार बसला ना कर्ता अनुसार बसला तो से आम कौन कहवा कर्तृवाच्य बोली कहवा देन आम देखा देखो नेक्स्ट एग्जांपल आ गोटे देखीदेवा आमर उद्देश्य थिला कौन कर्म को बुझा देन जदि आम देखा कर्म कारक कौन हो पार माने कर्मवाच्य कौन हम देखु राम द्वारा बही पढ़ा हेउची पढ़ा हेउची ठीक अच्छे ताहले कौन हम देखु जो पढ़ा हेउचीटा क्या अनुसार बसला राम अनुसार बसला ना बही अनुसार बसला ये कौन है बही अनुसार बसी माने कर्म अनुसार बसी राम द्वारा बही पढ़ा हेउची दैट मीन्स ये कौन है ये जो क्रियाटा क्या अनुसार बसी क्रियाटा आमर कर्म अनुसार बसी तो आपको आम कौन कहवा कर्म वाच्य बोली कहवा बुझा पड़ी आई थिंक क्लियर तो देखो ये जो अच्छे आमर क्रियाटा अच्छी ए क्रियाटा क्या अनुसार बसला ये जो आमर बही अच्छी बहीटा गोटे कौनटा बही हूँ आमर कर्म ये क्रियाटा बही अनुसार बसी माने कर्म अनुसार बसी तो ताको आम कौन कहले कर्मवाच्य बोली कहले बुझा पड़ा किंतु राम हूँ गोटे कर्ता ये जो आर क्रियाटा क्या अनुसार बसला कर्ता अनुसार बसला तो से आम कौन कहले कर्तृवाच्य बोली कहले देन भाववाच्य माने कौन देखो भाववाच्य गोटे एग्जांपल देदेवा भाववाच्य माने आ किछु नुह देखो यहाँ सहज रामर एटा मो भाववाच्यर एग्जांपल दूची ठीक अच्छे रामर पढ़ा हेउची देखिले सब जगार क्रिया गुड़ा कौन टी अलग अलग अच्छे कि नहीं एठारे पढ़ुची देन एठारे पढ़ा हेउची देन एठारे कौन अच्छी पढ़ा हेउची एठारे कौन होची अलग अलग अच्छी दैट मीन्स एमाने कौन करुछंदी ए जो क्रिया गुड़ाक क्या अनुसार बसुंदी जहाँ कर्ता बा कर्म बा क्रिया अनुसार बसुंदी ताहले एठारे हेउची अच्छी हेउचीटा क्या अनुसार बसी ए जो कर्म क्रिया अनुसार बसी पढ़ा क्रिया अनुसार बसुथिबारु आपको आम कौन कहवा भाववाच्य बोली कहवा देखो आउ टिके आम क्लारिटी कौन करि परिबा एटा हला कौन पढ़ाटा पढ़ा कौन होची पढ़ा क्रियाटा ठीक अच्छे पढ़ा क्रियाटा ये मध्य क्रिया देन तापर एठारे कौन है देखो ये जो हेउचीटा क्या अनुसार बसी क्रिया अनुसार बसी बुझा पड़ा कि माने ये जो क्रिया हेउचीटा क्या अनुसार बसी ना क्रिया अनुसार बसी तो से कौन है तो आपको आम कौन कहवा क्रियाटा जदि क्रिया अनुसार बसबो ताहले ताको आम कौन कहवा भाववाच्य बोली कहवा आई थिंक ये क्लियर आम मेन उद्देश्य थिला कि कर्मवाच्य बुझा कर्म अनुसार जदि क्रियाटा बसुची ताहले ताको आम कर्मवाच्य कहवा ताहले एठारे कर्मवाच्य केउठी अछि ना बही होची गोटे कर्मवाच्य आई थिंक क्लियर थिबो कर्मवाच्य कौन कर्तृवाच्य कौन भाववाच्य कौन ताहले कर्मवाच्य जदि आम बुझीले ताहले आम कर्मवाच्य रे कर्ता कर्म ठारे प्रथम किपर आम देखिबा ताहले देखंतु आम देखिबा एथिरे जो आम वाक्य गुड़ा देइछे देखिबा वाक्य को पढ़ी आम कौन करबा ए जो कर्मवाच्य रे कर्म ठारे प्रथम किपर आम डिटेल्स आम जानि देबा ठीक अछि तो देखंतु कौन कहला शिक्षकों द्वारा व्याकरण पढ़ागला एठारे आम देखले राम द्वारा बही पढ़ागला बा पढ़ा हेउची दैट मीन्स कौन होला एठारे
बही अनुसार माने कर्म अनुसार कौन होची क्रियाटा बसुची ताले एठारे मध्ये कर्म केउठार देखिबा माने शिक्षकों द्वारा व्याकरण पढ़ा गला तो व्याकरण अनुसार कौन बसची व्याकरणटा कोनटा कर्मटा कि नहीं ये जो कर्म अनुसार कौन बसिला क्रियाटा बसिला दैट मीन्स एटा व्याकरण कौन हैला व्याकरण हैला हमरो कर्मवाच्य ठीक अछि कौन हैला ये हैला कर्मवाच्य हैला आउ थरे जदि आउरे हमें ए विषय आउ कोन डिटेल देखिबा देखो डिटेल्स हम जानि परिबा शिक्षकों द्वारा व्याकरण पढ़ा गला हेले शिक्षकों को एठार बेसी गुरुत्व दिया गले कि एटा कौन हैला गौण हैला ये हैला मुख्य हैला बुझा पड़ुची कि आई थिंक क्लियर हेतिबो ताले एठारे कौन होइছে देखंतु व्याकरणटा कौन कर्म अटे कर्म हेले मध्ये एठारे ये कौन का बेले काम करूची ना मुख्य कर्ता बेले काम करूची ठीक अछि व्याकरण कर्म हेले मध्ये ये कौन करूची मुख्य मुख्य कर्ता बेले काम करूची ठीक अछि किंतु ए जो शिक्षक कौन एठारे काम करूची गौण कर्ता बेले काम करूची हेले हमें गुरुत्व का ऊपर देले ना देले हमें व्याकरण ऊपर देले दैट मीन्स कर्म कर्म केउठारे अछि कर्म होची व्याकरण व्याकरण होची कर्म माने एठारे कर्म वाच्य हो गेला काहे कर्म वाच्य होला माने कर्म ठारे माने कर्म वाच्य रे कर्म ठारे कहूची ताहले कर्म को बाछिले कर्म कोडा अछि व्याकरण किंतु ए व्याकरणटा कोन काहा बलिया यूज होईची ना कर्म वाच्य बलिया यूज होईची ताहले कर्म वाच्य रे यूज हेले कोन होला जेतोल कर्म वाच्य बलिया यूज होला व्याकरणटा का बलिया होला ये व्याकरणटा कोन होला मुख्य कर्ता बलिया काम करला देन शिक्षक कोन होला गोटे गौण कर्ता बलिया काम करला ताहले एठारे कोन होईची गुरुत्व व्याकरण दिया गला तो व्याकरण ठारे कोन हैला प्रथमा हे गला बुझा पड़ुची देखंतु से कहया चाहूची कर्म वाच्य रे कर्म ठारे प्रथमा तो प्रथम आम देखा कर्म देखा से कर्म ठारे कर्मवाच्य होती नहीं देखा तो एठार आम देखिले हाँ कर्म यार कर्मवाच्य होती कर्मवाच्य किपर होती जानिले ना ये जो कर्म अनुसार कौन कराला क्रियाटा बसुची जमी ये देखिले राम द्वारा बही पढ़ा होची तो एठार शिक्षकों द्वारा व्याकरण पढ़ा गला दैट मीन्स एटा कौन द्वारा लगी द्वारा भी लगी आप जानीपर नेक्स्ट आम देखा कालिदास द्वारा रघुवंश पतन रचित होती कौन है रघुवंश को गुरुत्व दिगला कालिदास द्वारा रघुवंश रचित होती कौन लक्ष्य है कौन माने कर्म होगा कौन रघुवंश होगा देन यह का भाया काम व्यवहार होती कर्मवाच्य अनुसार व्यवहृत होती ये कौन हो मुख्य कर्ता हो देन कालिदास हो गौणकर्ता हो कौन ये जो रघुवंश को आम कौन कहीपर ना रघुवंश ठार आम जेहेतु ये कर्म ठारे कर्मवाच्य होती तो आम प्रथम विभक्ति लगे पार बुझा पड़ू कि नहीं आई थिंक क्लियर होदी द्वितीय नंबरटा आप बुझे दैट मीन्स आपंकर ये जो प्रथम विभक्तिर मोस्ट इंपोर्टेंटा जोटा कि टिके डिफिकल्ट माने कन्फ्यूज रोला एटा जदि आप दैट मीन्स प्रथम विभक्ति आउ किसी नुह तापर खाली आम नियम गुड़ा खाली पढ़ी पढ़ी जा आराम से बुझी बुझी जी ठीक अच्छे आई थिंक क्लियर तो चलते आम तृतीय विभक्ति आम देखा सॉरी आम 3 नंबर नियम देखा प्रथम विभक्तिर 3 नंबर नियमटी आम देखा 3 नंबर नियमटी कौन कही देखो देखो नेक्स्ट कौन कही नेक्स्ट कही कौन संबंध संबंध रे प्रथमा ठीक अच्छे संबंध रे प्रथमा माने कौन संबंधन रे प्रथमा माने संबंधन करुचंदी ना माने डाकुचंदी हे प्रभु मो गुहारे शुणु रमेश एठी आस माने संबंधन माने जाओ डाकुचंदी देखो एठी आस सेठी जाओ जहाँ भी आम डाकुचंदी किसी गोटे ना धरी डाकुचंदी ताको आम कौन कह संबंध पद बोली कहया हईरे कालू हे कालू है ए टाइपर बुझा पड़ी हईरे भल चुईरे ए टाइप जहाँ भी गोटे वार्ड गुड़ा आम कौन कह संबंध पद बोली कहवा संबंध कर डाकिले माने ताको आम संबंध पद बोली कहवा हेले प्रभु एठारे कौन हो संबंध रे प्रथम हो रमेश कौन हो संबोधन रे प्रथम हो जो संबोधन आसो से संबोधन रे कौन हो प्रथम होची देन एठारे कौन हो रमेश को डाकी रमेश तू एठिक आसे हाँ कि नहीं किए आसो ना रमेश आसो बुझला रमेश तू एठिक आसे अच्छा एठारे उय कौन अच्छी तूड़ा उय अच्छी हेले तूड़ा एठारे कौन हम तूड़ा गोटे प्रथम विभक्ति हम कि नहीं कर्ता बुझा पड़ा आई थिंक क्लियर थो देन चलते आउ कौन देखो देखो ल सभी ए कान तो कान कौन पड़ जाइए कि एठार कौन हम एटा जो आम देखा यार संबोधन पद कौन हो लो साबी ठीक अच्छे लो साबी हो कौन संबोधन पद हो साबीटा संबोधन पद लड़ा कौन संबोधन सूचक पद संबोधन सूचक पदटा हूँ लड़ा हूँ संबोधन सूचक पद आउ साबीटा हूँ संबोधन पद हेल्ले संबोधन कौन हुए प्रथम विभक्ति हुए आई थिंक क्लियर हो देन चलते आम देखा अवय जोगे कौन होची देखंतु एठार कौन देछि चतुर्थ नंबर नियम कौन कहूँ अवय अवय जोगे प्रथमा हेल्ले अवय माने कौन आम देखा देखो अवय माने कौन देखो अवयर अर्थ होची अपरिवर्तन ठीक अच्छे वय माने परिवर्तन आगे लगी अ माने अपरिवर्तन अपरिवर्तन माने परिवर्तन हम ना ठीक अच्छे
कौन परिवर्तन हम ना जो कि आम कौन करवा माने ए अव्यय वार्ड गुड़ा केबे भी चेंज हेनी ठीक अच्छे मनोर मुझे कौन कहूँ राम ओ श्याम राम ओ श्याम राम ओ श्याम दु भाई अटंती मु कौन कहली दुई सांग अटंती मनोर कहली राम ओ भाई दुई सांग अटंती ठीक अच्छे कौन एठार मुझे कौन कहली राम ओ श्याम कौन है एठू आम कौन जना पड़ा माने एठार देख एटा कौन एक वचन एटा मध्य एक वचन एक वचन को सूचेला मन मनोर मुझे कौन कहबी से वचन मन मुझे बहुवचन करदेवी बहुवचन कले और किसी परिवर्तन हेनी एठार माने अटंती माने कौन है प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल है कौन हो मैंने बहुत मिसला वर्तमान मैंने कौन सांग भलसे मिसिक अच्छा बहुत दिन पर कौन हो झगड़ा मन रहीगला आम कौन कह भविष्य कौन कहवा राम ओ श्याम राम ओ श्याम दुई सांग राम ओ श्याम दुई सांग राम श्याम दुई सांग थिले कौन है एटा हूँ आमर कौन अटंती माने आम कौन कहले को वर्तमान वर्तमान काल कहले थिले माने एटा कौन थिले मीन्स एटा हो कौन माने पास्ट टेंस हो मीन्स अतीत काल हो ताहले कौन काल चेंज होगा किंतु कौन चेंज है ओटा चेंज है कि ओटा किसी भी चेंज है बुझा पड़ी काल चेंज है और कि चेंज है एठे राम और श्याम कथा मुझे एक वचन कथा नहीं आपड़ से बहुवचन भी नहीं पारे है जहाँ भी आप गोटे बहुवचन नहीं पारे जमी मुझे नहीं पारि आंब गुड़िक वो बही गुड़िक ए टाइप जहाँ भी गोटे नेली से ओ लगे राम और श्याम एक वचन भी मझे ओ लगी से ओ लगे दैट मीन्स आपड़ यार अर्थ हूँ सिंपल अर्थ हूँ अव्ययर अर्थ हूँ देखो अव्यय माने कौन अपरिवर्तन कही दैट मीन्स कौन परिवर्तन हेनी काल देख काल वचन पुरुष काल वचन पुरुष आउ लिंग ठीक अच्छे लिंग ए चारिटा जिनस आम परिवर्तन कले आमर जो शब्दटा बा जो पदटा परिवर्तन हेनी आम कौन कहवा अव्यय बोली कहवा बुझा पड़ी कि काल चेंज कर दियो कि वचन चेंज कर दियो कि पुरुष चेंज कर दियो कि लिंग चेंज कर दियो जहाँ चेंज कर जहाँ चेंज कले कौन हम से गोटे से गोटे पद थी से पद बा से वार्ड केबे चेंज हेनी आम कौन कह अव्यय बोली कहवा बुझा पड़ी अव्यय कहीं कहले कारण काल चेंज हम वचन चेंज हम आमर पुरुष चेंज हम लिंग परिवर्तन है एगुड़ा सब परिवर्तन एमती गोटे वार्ड अच्छी जो वार्डटा आमर एमती गोटे पद अच्छी से पदटा केबे परिवर्तन हेनी तो आम कौन कहवा अव्यय पद बोली कहवा बुझा पड़ा अव्यय मान बुझा पड़ा काल वचन पुरुष लिंग परिवर्तन है पदटी परिवर्तन हेनी जो पदटी परिवर्तन हेनी अव्यय बोली कहवा ताहले एठारे अव्यय कोड़ा कहले एठारे अव्यय कोड़ा अच्छी बोली गोटे अव्यय अच्छी नहीं एटा बोली गोटे अव्यय देखो आप जहाँ भी लिखे राम और श्याम एठार मन कौन सीता गीता बुझा पड़े कि आउ कौन आम एग्जाम्पल अच्छी कि राम श्याम और सीता गीता देखिए जेकोसी बही देखूँ कि जार एग्जाम्पल देखूँ सीता ओ गीता ओडा कौन मुझे चेंज कली कि ओडा सेम रहा लिंग परिवर्तन कले ओ ही रहा बुझा पड़े कि आई थिंक क्लीयर होते एठारे कौन है अव्यय बोली होगा एठार अव्यय कौन है बोली होगा या पूर्वर जहाँ अच्छे जो विशेष अच्छे आम कौन कहवा जो अव्यय पूर्व जो विशेषटी थाए कौन हम प्रथमा विभक्ति हम बुझा पड़ा अव्यय जगे प्रथमा विभक्ति अर्थ एटा है अव्यय अव्यय पूर्व जहाँ जो विशेष अच्छी आम कौन कह प्रथमा बोली कहवा माने यहाँ प्रथमा जगे कौन हम अव्यय जगे प्रथमा हो मैंने अव्यय लगी तार पूर्व वार्डटा पूर्व विशेषटा कौन हो प्रथमा हो आई थिंक क्लीयर हो देन चलते आम नेक्स्ट 5 नंबर देखा कौन देखिए देखो तो देखो कौन कह देखो प्रयोजक कथार प्रथम आले जगन्नाथ दास श्रीमंदिर में लोक मान भागवत शुणाऊले शिक्षक छात्र मान द्वारा बगीचा कम कराइले तार अर्थ एठार आम देखा प्रयोजकर्ता आउ प्रयोजकर्ता मुख्यकर्ता एगुड़ाक आम जानी से गुड़ाक आम कारक चैप्टर पढ़ुं कर्ता कर्ता पढ़िया समय आम पढ़ुं कारक चैप्टर जो मैंने देखी ना अलरेडी आमर भिड कराई आप देखीदे कर्ता को आमर कारक को देखिए से कारक चैप्टर कौन कर्ता कारक पढ़ाइबा समय से मुख्यकर्ता प्रयोजकर्ता कौन बुझे आउ थे कहीदेवी प्रयोजकर्ता माने कौन जी कार्यटा कै आम कौन कह प्रयोजकर्ता कहवा आउ जी कार्यटा कै ठीक अच्छे जी कार्यटा को अन्य द्वारा कराए माने देखो एठार एग्जांपलटा कौन देखो शिक्षक छात्र मान द्वारा बगीचा काम करे
कार्य जी अन्य द्वारा कराए ताको आम कौन कह प्रयोजककर्ता करवा जी निज कर आम कौन कह मुख्यकर्ता बोली कह प्रयोजककर्ता एठारे कौन शिक्षक हूँ प्रयोजकर्ता एटा देखो प्रयोजककर्ता ठारे प्रथम माने आम कौन प्रथम केमती मारदा केमती माने आम प्रथम आम ठीक करवा कौन करिया प्रथम प्रथम आम कौन करिया एठारे प्रयोजककर्ता केउठी आम जानियार अछि ना कर्ता सहित कहला प्रयोजककर्ता ठारे प्रथम ताहले आमको चिन्हियार अछि प्रयोजककर्ता केउठारे शिक्षक छात्र मानक द्वारा बगीचा काम कराइले ताहले एठारे शिक्षक कौन हो मु कौन कली जी निज कर मुख्यकर्ता जी अन्य द्वारा कराइब से हूँ कौन प्रयोजककर्ता ताहले एठारे जी एठारे शिक्षक निज काम करुचंदी कि शिक्षक निज काम न करी कौन अन्य द्वारा कराउचंदी ताहले शिक्षक कौन हो प्रयोजककर्ता हो बुझा पड़ला शिक्षक कौन है प्रयोजककर्ता है बुझा पड़ो देन जहाँ द्वारा कराइले सी कौन हो जहाँ द्वारा कराइले सी आमर प्रयोजकर्ता बुझा पड़ी क्या द्वारा करुचंदी ना छात्र मान द्वारा करुचंदी ताहले ये कौन हो प्रयोज्यकर्ता प्रयोज्य प्रयोजकर्ता बुझा पड़ा प्रयोजककर्ता आ प्रयोजकर्ता आम फाइंड कर कौन प्रयोजककर्ता ताहले आम फाइंड कौन कले प्रयोजकर्ता को आम चिन्ह पारे दैट मीन्स से प्रयोजकर्ता कौन हो प्रथम हो शिक्षक एठार कौन हो प्रथम भाव व्यवहार हो बुझा पड़ा देन जगन्नाथ दास एठार कौन हो श्रीमंदिर लोक मान कौन हो प्रयोजकर्ता हो आ जगन्नाथ दास कौन हो प्रयोजककर्ता हो जगन्नाथ दास कौन हो प्रथम हो बुझा पड़ुଛି नहीं आई थिंक क्लियर थी देन चलते आम नेक्स्ट देखा 6 नंबर देखा तो देखो एठार कौन देती अभिधान मात्रे प्रथमा अभिधान अभिधेय 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 मात्रे प्रथमा अभिधेय माने कौन नाम माने प्रथमा हो जहाँ भी नाम थी नाम प्रकाश करुवा शब्दर प्रथमा विभक्ति हेले ताको आम अभिधेय मात्र प्रथमा विभक्ति बोली कहवा माने कौन नाम प्रकाश करुवा शब्द को कौन प्रथम विभक्ति हम 100% कौन हम नाम जी प्रकाश करें कौन से कौन हम प्रथम विभक्ति हम जेहेतु से प्रथम विभक्ति हेले आम आउ कौन गोटे नाटे देवा ना अभिधेय मात्रे प्रथमा विभक्ति कहते बुझा पड़ी माने केतल अभिधेय मात्रे प्रथम हम अभिधेय मान आउ किसी नाम मात्रे अभिधेय मात्रे अर्थ हूँ नाम मात्रे ठीक अच्छे जहाँ भी नाम आसला विनायक वंदना वृक्ष भारत कलम स्वाति सिंधु देवाशीष देन आउ कौन हो पार द्वारिका जहाँ भी गोटे हो पार एगुड़ा कौन है अभिधेय मात्रे प्रथमा एगुड़ा कौन हो गोटे गोटे प्रथमा हो 6 नंबर नियम सरला देन तापर देखो 7 नंबर नियम देखा 7 नंबर कौन देती संख्यावाचक शब्द जोगे प्रथमा कौन संख्यावाचक शब्द मान के देखा देखो संख्यावाचक देखो बात पित्त कफ तीन हे एकाठी हेले लोकर मृत्यु होता है ताहले एठार कौन जो तीन हे ये तीन क्या संख्यावाचक बुझेले कि नहीं शब्द जोगे माने ये तीन हे क्या बुझाऊँ ये तीनोटी को बुझाऊँ क्या बात पित्त कफ माने जिते कि तीनोटी जिनस एमती गोटे संख्यावाचक देथिबो जोटा कि से तीनोटी को से कौन चिन्हट करुथो एठार 3 देथिले से तीनोटी को चिन्हला आ कोटे 2 देथिबो केउठार 5 देथिबो केउठार 4 देथिबो से कौन करियो से चारोटी से देथिबो जिंस को बुझेबो बुझा पड़ुची माने तीन हे शब्दटी कौन कला तीन हे शब्दटी कौन कला एठार थिबा तीनोटी जिंस को बुझेला बा तीनोटी पद को बुझेला बात पित्त कफ तो एठार कौन हो संख्यावाचक शब्द संख्यावाचक शब्द जोगे प्रथमा हे जिवो ताहले एठारे कौन हो प्रथमा किए ये जो बात कफ एगुड़ा कौन हो प्रथमा हो बुझा पड़ी लव कुश दुहे जाना बाही ताहले दुहे दुहे माने क्या बुझेला लव कुश बुझेला दुहे जहाँ को बुझेला से हो प्रथमा बुझा पड़ा देन देखा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारोटी जीवन मूल लक्ष्य चारोटी एटा कौन शब्द जो संख्यावाचक शब्दटा ये संख्यावाचक शब्दटा क्या बुझेला ये चारोटी को बुझेला धर्म अर्थ काम मोक्ष बुझेला तार अर्थ एटा कौन हो जो धर्म अर्थ मोक्ष काम एगुड़ा होमर कौन प्रथमा हो बुझा पड़ी एटा देला तीन हे दुहे संख्यावाचक पद जोगे यथाक्रम बात पित्त कफ लव कुश धर्म अर्थ मोक्ष प्रथमा विभक्त होती प्रथमा विभक्त किपर जानीपारे कि जो संख्यावाचक शब्दटी थी से संख्यावाचक शब्दटी जो मान सूचाऊ से कौन आम कह संख्यावाचक प्रथमा बोली कहवा बुझा पड़ा तो आमर कौन है प्रथमा विभक्ति सरला प्रथमा विभक्ति आमर कंप्लीट है आई थिंक सब क्लियर हो ठीक अच्छे जो मैंने कारक तो जानी ना कारक को प्रथम देखी दिखाँ कारक बुझला आमर विभक्ति आराम से जो मैंने पूरा डिटेल्स बुझीज बुझा पड़ी बेसी बड़ कथा कि नुह मैंने एगुड़ा देखो आम सब कौन थाए विभक्ति आउ से मसरे डाउट थाए मैंने अधिक देता है आम सब डरते किसी वरी ना कारक बुझे आराम से कौन होमर जो विभक्ति बुझीज ठीक अच्छे तो चलते आम एठार कौन करवा द्वितीय विभक्ति आम स्टार्ट करवा देखो द्वितीय विभक्ति कौन देखो द्वितीय विभक्ति आम देखी आम कर्ण पढ़ला पढ़ते कि कर्ता कारक प्रथमा देन कर्म कारक
द्वितीय बोली पढ़ुले हाँ कि से कारक केते हेल्पफुल होउछि नै ताले एठे देखंतु प्रथम एक नंबर नियम देखिबा कोन कर्म कारक रे द्वितीय कर्म कारक द्वितीय माने आमे कोन करबा एठारे कर्म कोन बाछिबा बाटोइटी पानी पिउछि केमिति जानिबा एठारे कर्म केउटी देन मु मंदिर को जाउछि देन असीमा अविनाश को पचारुचंती शैलजा गीत गाउछि ताले एठारे कर्म केउटी अछि आमे जानियार अछि कर्म जानला पर आमे कोन करि परिबा ना सेठारे द्वितीय विभक्ति आमे लगै परिबा ताले देखंतु बाटोइटी कोन हे जो बाटोइटीडा कोन हे जो कर्ता हे जीवो ताले आमे जानिचंती कर्तार लक्ष्य जहा ठीक अच्छे लक्ष्य बा तार उद्देश्य लक्ष्य बा उद्देश्य पे जहा करे ताको आमे कोन कहंती ना आमे ताको तार कर्म कहंती कर्म माने कोन जो पिउची 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 माने कोन लक्ष्य कोन पिवा पिवार लक्ष्य होची पानी पानी पिवा होची तार लक्ष्य देन जाउची जाउची होची माने कोन कोड जीवा तार लक्ष्य होची कोन मंदिर को जीवा देन तापर असीमा अविनाश को पचारुची माने कोन पचारुची का को पचारुची अविनाश को पचारि आउची तार लक्ष्य बा उद्देश्य शैलजा गीत गाउची गाउची कोन गाउची ना गीत गाउची तार लक्ष्य बा उद्देश्य होची गीत गाइबा ताहाले तार उद्देश्य जहा ताको आमे कोन कहबा कर्म बोली कहबा ठीक अछि तो पानी हेला कोन गोटे कर्म हेला देन एठारे आमे कोन मंदिर को जाउछ मते कोन जो कर्म हे जिवो ताहाले आमे एठारे कोन करिया कर्म जागा रे आमे द्वितीय लगै परिया बुझा पड़छि कर्ता माने जे करे कार्य को जे करे सेला कर्ता देन तापरे आमे कोन देखिले जहा भी कार्य होला से कार्यटा का उद्देश्य करा जायछि ना पानी पीवा पई आमे से कार्यटी करचंती पचारुचंती कहा ना अविनाश को पचारे लक्ष्य कर माने से जहाँ भी करुच्ची जहाँ लक्ष्य कर से लक्ष्य बा उद्देश्य को आम कौन कहवा कर्म बोली कहवा ताले देखो एठारे आम लास्ट क्लास रे पढ़ुले कि ना प्रथमार प्रथम विभक्ति आ द्वितीय विभक्तिर प्रथम विभक्ति आउ द्वितीय विभक्तिर एक वचन रे कौन रहे ना चिन्ह उहे रहे माने सेटा चिन्ह थाए बट आमको देखा जाए बा चिन्ह नथिले मध्ये आमे ताको कोन कहि परिबा प्रथम बा द्वितीय बोली कहि परिबा फर्स्ट क्लास रे बा हमरो विभक्तिर 1 विभक्ति 1 क्लास रे आमे कोन करथले पढुथले कि प्रीवियस क्लास रे आमे कोन पढुथले कि प्रथम विभक्ति आउ द्वितीय विभक्तिर एक वचन रे चिन्ह उहे रहे ताले किपरि चिन्ह उहे रहबो देखिबा देखंतु मोर एग्जांपल दे दिबी आपन को बुझा पड़ जिवो एठारे मंदिर को मु मंदिर को जाउची याकू मा कोन कहि परिबी मु मंदिर जाउची डायरेक्ट मु कहली कोड जाउछु ना मु मंदिर जाउची मंदिर को जाउची कहले भी हबो मंदिर जाउची कहले हबो तार अर्थ मु कोन जानि पल्ली मु माने कोन एक वचन हेला ए एक वचन हेला तापर एठारे कोन लागिछि मंदिर को जाउची हेले देखंतु मंदिर एठारे कोन एठारे लागिछि कोन कु अछि ए मझरे कोन अछि कुडा अछि किंतु कुडा कोन अछि एठारे ओहे अछि ओहे माने बुझा पड़छि नथले भी चलिबो माने न लिखले भी चलिबो बा लिखले भी चलिबो दैट मींस एठारे ओहे अछि माने से भीतर अछि बट हमको लेखा जायनि बा देखा जाउनी दैट मींस मु मंदिर को जाउछि तो एटा कोन हे जिवो एटा हे जिवो हमर द्वितीय विभक्ति हे जिवो मंदिर को जाउछि लक्ष्य जा अछि लक्ष्य बा उद्देश्य कोन ना मंदिर को जिबा ताले सेटा कर्म होइला तो कर्म कार करे कोन हे द्वितीय देन मु मंदिर को जाउछि एठारे कोन हे जिवो मंदिर को हे जिवो कर्म कार करे द्वितीय हे जिवो ताले एठारे कोन द्वितीय को देखंतु आमे आ के जण किछि स्टूडेंट बा किछि छात्र छात्री कोन करथिबे ए जो हमर जो टेबल गुडा अछि ना प्रथम कार करे जहाँ भी जो चिन्ह गुडा अछि द्वितीय कार को जहाँ भी अछि से चिन्ह गुडा पूरा मन रखि देथिबा आमे कोन करिया हां चिन्ह अनुसार आमे देखे देबा ए नियम गुडा काई मन रखिबा ए नियम गुडा किछि मन रखिया दरकार नै कि खाली आमे कोन करिया से चिन्ह गुडा से टेबल डा घोसी पळेबा टेबल डा मन रहिले सल्ला आराम से हे जो नाही और केबे भी हबनी कारण केतळ आमे कन्फ्यूज हे जो देखंतु को एटर को लागिछि को दुटा जगह लागि थाए को लागि कोन हे परिबो द्वितीय भी हे परिबो देन आ कोन हे परिबो को लागि आ कोन हे परिबो को लागि हमर चतुर्थी मध्ये हे परिबो ठीक अछि कि तार अर्थ चतुर्थी कार्य चतुर्थी विभक्ति एंड द्वितीय विभक्ति हे परिबो ताहले आमे कोन करिबा द्वितीय विभक्ति ठीक करिबा ना चतुर्थी विभक्ति ठीक करिबा ताहले एठारे आमे कोन करिबा वाक्यर कोन वाक्यर अर्थ को देखिया एले वाक्यर अर्थ एठारे कोन देइछि वाक्यर अर्थ एठारे कर्म कारक देइछि माने कर्म कारक देइछि ताहले आमे कोन करिया कर्म कारक रे द्वितीय विभक्ति आमे जानि छथि माने वाक्यर व्यवहार बा वाक्यर अर्थ को हम जानिया माने वाक्यर अर्थ हमु सहाय्य करिवो हेले एठारे मंदिर को केउ अर्थ रे व्यवहार हेछि हम देखिबा एठारे को लागिछि देखंतु को लागिले कोन हे परिवो हमर एठारे द्वितीय भी हे परिवो देन आ कोन हे परिवो चतुर्थी भी हे परिवो ताहले एठारे कोडा कोन हबो ना हम देखे वाक्यर अर्थ को देखिया ए वाक्य रे मंदिर को केउ अर्थ रे व्यवहार हेछि मंदिर को जदि एठारे हम देखले या कोन हेछि कर्म अर्थ रे व्यवहार हेछि कर्म अर्थ माने ए कोन हेछि ए कर्मडा कोन हमर क्रिया सहित संपर्क अछि तो ताहले हम कोन कहबा आकु कर्म कारक बोली कहबा ताहले हम जानि कर्म कारक रे केउ विभक्ति बे ना द्वितीय विभक्ति बुझा पड़छि एमति जानिबे
ଯେତେବେଳେ କି ଚିହ୍ନ ଗୁଡା ଡବଲ ଡବଲ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଦେନ୍ ଆମକୁ କିଛି ଯୋଉ ନିୟମ ମନେ ରଖିଥିବା ସେ ନିୟମ ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତିକି ନିୟମ ଥିବ ଚତୁର୍ଥରେ ନଥିବ ଚତୁର୍ଥରେ ଯେତିକି ନିୟମ ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନଥିବ ବୁଝା ପଡୁଛି ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଁ ଅଛି ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ଅଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ହେଲେ ହଉ ବୁଝା ପଡୁଛି ଦିଟା ଚିହ୍ନ ସେମ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ହଁ କୋଉ କୋଉ ଲାଗିଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲାଗିପାରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଲାଗିପାରେ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇଟା ଲାଗିଛି ତ ଚତୁର୍ଥରେ ଲାଗୁଛି ଆମେ କଣ କରିବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିବା ତା ସହିତ ସେଥିରେ ଦେଇଥିବା କିଛି ନିୟମକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଝା ପଡିଲା କି କିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଡବଲ ଚିହ୍ନ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଜାଣିପାରିବା ବୁଝା ପଡୁଛି ମାନେ ସେମ୍ ଚିହ୍ନ ଯଦି ଥିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭକ୍ତିରେ ବୁଝା ପଡୁଛି ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ନିୟମ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର 2 ନମ୍ବର ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଚ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଛି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଚ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଚ୍ୟର ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ କି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ବା ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ କଣ ଦେଇଥିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଚ୍ୟରେ ପ୍ରଥମା ଯଦି କହିଥିଲା ତ ଏଠାରେ କଣ ଦେଇଛି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଚ୍ୟର ପ୍ରଥମା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଚ୍ୟ ନଥିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି 3 ପ୍ରକାର ଅଛି ନାହିଁ କଣ କଣ ପଢୁଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃ ବାଚ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଦେନ୍ ଆଉ କଣ ଦେଖିଥିଲେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଦେନ୍ ଆଉ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ଭାବବାଚ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ହଁ କି ନାହିଁ ଭାବ ମାନେ କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଯଦି କ୍ରିୟା ବସିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭାବବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିବା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କ୍ରିୟା ବସିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଦେନ୍ ଯଦି କର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ବସିବ କ୍ରିୟାଟା ତାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଏଠାରେ କଣ କହିଛି ଅକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ନେବାନି ଯେଉଁଠାରେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହବ ନାହିଁ ସେଠାରେ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କଣ ହେଇଥିବ କର୍ମ ଆଉ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ ଅକର୍ତ୍ତୃ ବାଚ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ କର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ବସିଛି କ୍ରିୟାଟା ସେଟା ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଥିବା ଜିନିଷଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ହବନି କାରଣ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟଟା କିଏ ନେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରଥମା ନେଇଗଲା ବୁଝା ପଡୁଛି ନାଇଁ ତ ଏଠାରେ ସେ କହୁଛି ଅକର୍ତ୍ତୃ ବାଚ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କର୍ମ ଅଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ଭାବ ଅଛି ଭାବବାଚ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଭାବବାଚ୍ୟ ଆଉ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଅଛି ବୁଝାପଡିଲା ସେଠାରେ କଣ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ ବୁଝାପଡିଲା ଅକୃତ୍ୟ ବାଚ୍ୟ ମାନେ ବୁଝାପଡିଲା ଅକୃତ୍ୟ ମାନେ ସେଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଛାଡିକି ଆମେ କଣ ବଳକା ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବାଚ୍ୟରେ କନଭର୍ଟ ବାଚ୍ୟ ଭାବିବା ମିନ୍ସ କଣ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆମେ କଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଗାଇବା ଆଉ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଚ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଚ୍ୟକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ବଳକା ଯିଏ ରହିଲା କିଏ ରହିଲା କର୍ମ ରହିଲା ଭାବ ରହିଲା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଖରେ କଣ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ହଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହବ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ ସୌମ୍ୟକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହବ ସୌମ୍ୟକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ ହେଲା ସୌମ୍ୟକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହବ ଇଏ କଣ ହେଇଛି ଏଠାରେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ହିସାବରେ ଅଛି କର୍ମବାଚ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଦେଇଛି ଏଠାରେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛି କର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାମ କରୁଛି କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ କଣ କହିଲା କର୍ମ ଓ ଭାବ ବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ବା କର୍ତ୍ତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ହେଲେ ସୌମ୍ୟକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହବ ଏଠାରେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି କର୍ମବାଚ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଉ କର୍ତ୍ତା ଭଳି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ଇଏ କର୍ମବାଚ୍ୟ ରୂପେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କାହା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ଇଏ କର୍ତ୍ତା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଇଏ କର୍ତ୍ତା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିବା କହିଛି କର୍ତ୍ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ତ ସୌମ୍ୟକୁ ଏଠାରେ କଣ ଲାଗିଛି କୋଉ ଲାଗିଛି ନା ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଆକୁ କଣ କହିବା ଚିହ୍ନ ବି ଦେଖି ଜାଣିବା ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଜାଣି ଦେଖିବା ନା ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ସରିଲା ଦେନ୍ ଦେବଦତ୍ତକୁ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ହବ ଏଠାରେ କଣ ଲାଗିଛି କୋଉ ବି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି କୋଉ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବା ସହିତ ନିୟମ ଦେଖିବା ନିୟମ କଣ କହୁଛି ସେ କହୁଛି ଅକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଛାଡିକି ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଆଉ ଭାବବାଚ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ କର୍ମବାଚ୍ୟ ହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ଆମର କର୍ମବାଚ୍ୟ ତା ସହିତ କର୍ମବାଚ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଦେବଦତ୍ତ ଏଠି କାହା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଆମେ କଣ କହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି କହିବା ବୁଝା ପଡୁଛି ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ପହଁରି ଆସେ ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଠାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାକୁ ପହଁରି ଆସେ ମାନେ ଏଠାରେ କ୍ରିୟାଟା କୋଉଟା ହବ କୁହନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଟା କଣ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସେଟା ଗୋଟେ କଣ ଅଛି କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ ଆସେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ ତା ଆଗରୁ କଣ ଲାଗିଛି ପହଁରି ମାନେ ଏବେ ସେ ପହଁରୁନି ପହଁରିବା ତାକୁ ଆସେ ବଟ୍ ସେ ଏବେ ପହଁରୁନି ହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ କ୍ରିୟାବାଚକ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ୍ରିୟାବାଚକ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ବିଶେଷ ପଢିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅଲରେଡି ଭଲସେ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ କରି ପଢା ହେଇଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ବୁଝିଗଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପହଁରିଟା କଣ ହେଇଯିବ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଆସେଟା କଣ ହେଇଗଲା କ୍ରିୟା ହେଲା ବୁଝା ପଡୁଛି ନାଇଁ କ୍ରିୟା ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କ୍ରିୟା ଆଗରୁ କ୍ରିୟା ଲାଗିଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା
ଭାବବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଭାବବାଚ୍ୟର ଡେଫିନେସନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ପଢାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଭାବବାଚକ ବିଶେଷ ମାନେ କଣ, କର୍ମ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିୟାପଦଟି ଲାଗିଥିବ। ହେଲେ ଏଠାରେ କ୍ରିୟାଟି କଣ ହଉଛି, କ୍ରିୟା ହଉଛି ଆସେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦଟି ଲାଗିଛି, ସେଟା କଣଟା, ଏଟା ପହଁରି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ପହଁରୁନି କିନ୍ତୁ ତା ପହଁରି ଆସେ ମାନେ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ରୂପେ କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ, ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଅଛି ନା, ଯଦି ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଭାବବାଚ୍ୟ ରହିବା ସହିତ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାହା ବେଳେ କାମ କରୁଛି, ନା କର୍ତ୍ତା ବେଳେ କାମ କରୁଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନିତାକୁ ଖେଳି ଆସେ ନାହିଁ, କୁ ଲାଗିଛି, କୁ ଲାଗିଛି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କଣ କଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲା, ଚତୁର୍ଥ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ଯଦି ଏଠାରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିନିତାକୁ ଖେଳି ଆସେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଯିବ, ଖେଳି ଆସେ ନାହିଁ, ଖେଳି କଣ ହେଇଯିବ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯିବ, ଆଶାଟା କଣ ହେଇଯିବ, କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। ଯଦି କ୍ରିୟା ହେଲା, କ୍ରିୟା ଆଗରୁ କଣ ଲାଗିଛି, କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦଟି ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଭାବବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି କ୍ରିୟାଟା କ୍ରିୟା ମାନେ ଏ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦଟା କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ବସିଛି, ତ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଭାବବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଏଥିରେ କଣ କହିଛି, ଭାବବାଚ୍ୟରେ କଣ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ, ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଛି, ଭାବବାଚ୍ୟ ହେଇକି ଏଠାରେ ବିନିତା କାହା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ କାମ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କହିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କଣ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ କଣ ପଡିଲେ, ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତାଟା ଦ୍ୱିତୀୟ, ୟା ଆଗରୁ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ, ପ୍ରୟୋଜକ ଠାରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଢିଥିଲେ, ବୁଝା ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ମାନେ 2 ନମ୍ବରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେବି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବରଟା ସହଜ, 3 ନମ୍ବରଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସମୟକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହବ ନା, ଏ ଯୋଉ ଏଠାରେ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କର୍ମ କୋଉଟା, ଗୀତ ଗାଇବା, ହଁ କି ନାଇଁ। ଏ ଯୋଉ ଗାଇବାକୁ ହେବ, ଗାଇବାକୁ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସେଟା କଣ ହଉଛି, ଏ ଗାଇବାକୁ ହେବ କଣଟା, କ୍ରିୟାଟା କାହା ଅନୁସାରେ ବସୁଛି, ଗୀତ ଅନୁସାରେ ବସୁଛି। ତାହେଲେ ଗୀତଟା ହେଇଲା କଣ, ଗୀତଟା କର୍ମ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଯିବ, କର୍ମବାଚ୍ୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ହେଲେ ଏହାର କର୍ତ୍ତା କେଉଁଠି ଅଛି, କର୍ତ୍ତା ହଉଛି ସମୟ ଅଛି, ତ ସମୟକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି କହିବା, କର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଦେନ୍ ଏଠାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଦେବଦତ୍ତକୁ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ହେବ, ପୁରୀ ମାନେ କଣ ହେଲା, ପୁରୀ ହେଇଲା କଣ, କର୍ମ ହେଇଲା, ଯିବାକୁ ହବ ମିନ୍ସ କ୍ରିୟା ଆଗରୁ ଲାଗିଛି, କ୍ରିୟା ଆଗରୁ ଲାଗିଛି ମାନେ ପୁରୀ ଅନୁସାରେ କଣ ଅଛି, କ୍ରିୟାଟା ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ପୁରୀଟା କଣଟା, କର୍ମଟା, ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା କର୍ମବାଚ୍ୟ। କର୍ମବାଚ୍ୟ ହେଲେ କଣ ହବ, କର୍ମବାଚ୍ୟର କର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କହିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମ୍ କଲେ କଣ, ଏଠି କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କଣ ଅଛି, ଯୋଉ ପହଁରି ଶବ୍ଦଟା କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଆଗରୁ ଲାଗିଛି, ଯଦି କ୍ରିୟା ଆଗରୁ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଭାବବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଭାବବାଚ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିଲେ ଦେନ୍ ତା ଆଗରୁ କଣ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଲାଗିଛି, ତ ଏଠାରେ ଇଏ କାମ କାହା ବେଳେ କାମ କରୁଛି, କର୍ତ୍ତା ବେଳେ କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି କହିବା। ଦେନ୍ ବିନିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ଆସେ ନାହିଁ, ଖେଳି ଆସେ ନାହିଁ, ଆସେ ମାନେ କଣ ହେଲା, କ୍ରିୟା ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଲାଗିଛି, ଖେଳି ଲାଗିଛି, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କ୍ରିୟା ଆଗରୁ କ୍ରିୟା ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଭାବବାଚ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆଉ କିଏ ରହିଲା, ଏଠାରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତାଟା କଣ ହେଇଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରୟୋଜକ ଠାରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରୟୋଜକ ଠାରେ ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରୟୋଜକ ଠାରେ ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା, ଦେନ୍ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଠାରେ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ, ବୁଝା ପଡୁଛି କି ନାଇଁ। ପ୍ରୟୋଜକ ଠାରେ, ପ୍ରୟୋଜକ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ, ପ୍ରୟୋଜକ ଠାରେ ପ୍ରଥମା ପଡୁଥିଲା, ଦେନ୍ ଏଠାରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଠାରେ କଣ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ। ସେଠାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା କଣ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କଣ, ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯିଏ କରାଏ ସେ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କରାଏ ସେ ହେଲା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ହେଲେ ଜିଜାବାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଜାବାଇ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ବୀର କାହାଣୀ ମାନ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠାରେ କିଏ କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଜାବାଇ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ବୀର କାହାଣୀ ମାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ କାହାର ହଉଛି, କିଏ କରୁଛି, କିଏ ଶୁଣଉଛି, କିଏ ମାନେ କହୁଛି କିଏ, ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଜିଜାବାଇ ବୀର କାହାଣୀ ମାନ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଶୁଣେଇଲେ ମାନେ ଶୁଣିଲେ କିଏ, ଶୁଣିଲା ହଉଛି ମାନେ ଯିଏ କଲା, ମାନେ ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯିଏ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେମିତିକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଲେ, ଶିକ୍ଷକ କଣ ହେଲା, ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କରାଇଲେ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କଣ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା କଲେ ସେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଲା। ହେଲେ ଜିଜାବାଇ ନିଜେ ନ ଶୁଣିକି କାହା ଦ୍ଵାରା ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ମାନେ କାହାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା କିଏ ଶୁଣୁଛି, ସିଏ ହଉଛି କିଏ, ଶିବାଜୀ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଶିବାଜୀ କଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ, ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯିଏ ଶୁଣଉଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଇଏ ନ ଶୁଣେଇକି ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ମାନେ ଜିଜାବାଇ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କଲା ସେ ହେଇଗଲା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ଦେନ୍ ଜିଜାବାଇ କଣ ହେଇଲା,
ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ନକରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଲେ, ହେଲେ ଜିଜାବାଇ ନିଜେ ନ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଜଣ ଶୁଣୁଛି, ତାହେଲେ ଜିଜାବାଇ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରୟୋଜକକର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ। ପ୍ରୟୋଜକକର୍ତ୍ତା ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରୟୋଜକକର୍ତ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରୟୋଜକକର୍ତ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଦେନ୍ ଆଉ ପ୍ରଯୋଜକକର୍ତ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ବୀର କାହାଣୀ ମାନ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏଠାରେ ଶୁଣେଇଥିଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? କ୍ରିୟାପଦଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ବୀର କାହାଣୀ ମାନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଲା? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? କର୍ମ ହେଇଲା। ଯଦି କର୍ମ ହେଇଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? କର୍ମଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମା ମୁନାକୁ କୁହାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମା କ'ଣ କର? ମା ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ମା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କାହାର ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୁନାର। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମା ନିଜେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମା ନିଜେ ନ ଖାଇକି ମୁନାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ କରୁଛି? ମାନେ ମା ନିଜକୁ ନ କରିକି ମୁନାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ମା ସିନା ଖାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଜେ ନ ଖାଇକି ମୁନାର ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୁନାକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦେନ୍ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କୁ ବି ଲାଗିଛି, କୁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ହେଲେ କୁ ଦେଖି ଆମେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କହିପାରିବା କି? କାରଣ ଚତୁର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ କୁ ଲାଗିଥାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ମୁନାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜକକର୍ତ୍ତା ଠାରେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ନିୟମ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବେବ୍ସା ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ବେବ୍ସା ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବାରମ୍ବାର ୱାର୍ଡ ରିପିଟ୍ ହେଉଥିବ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବେବ୍ସା ବା ବାରମ୍ବାର ବୋଲି କହିବା। ଏ ଯେଉଁ ବେବ୍ସା ଅର୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବା ଦର ବଢୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ବଢୁଛି? ପରିବା ଦରଟା ବଢୁଛି। ବୁଝିଲେ କି? ଦିନକୁ ଦିନ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯାହା ବଢିଲା ମାନେ କ'ଣ ବଢୁଛି? ପରିବା ଦରଟା ବଢୁଛି। ହେଲେ ପରିବା ଦର ବଢିଲା କେବେ ବଢୁଛି? ମାନେ କ'ଣ ବଢୁଛି? ମାନେ ରିପିଟ୍ କୋଉଟା ହେଉଛି? ବେବ୍ସା ଅର୍ଥରେ ମାନେ ପରିବା ଦରଟା ବଢୁଛି, ବଟ୍ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ବଢୁଛି? ନା ଦିନକୁ ଦିନରେ ବଢୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କ'ଣ? ବେବ୍ସା ଅର୍ଥ ମାନେ ବାରମ୍ବାର କୋଉଟା ବଢୁଛି? ପରିବା ଦର ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରିପିଟ୍ କୋଉଟା ହେଇଛି? ଦିନକୁ ଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବା ଦର ବଢୁଛି, ହେଲେ ପରିବା ଦରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାଟା। ଯଦି ଏଇଟା କର୍ତ୍ତା ହେଇଲା, କର୍ତ୍ତାଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କର୍ତ୍ତାଠାରେ ପ୍ରଥମା ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି? ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଯଦି ବଢୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ରିୟାଟା ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ଦେନ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ପରିବା ଦରଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବାରମ୍ବାର ବଢି ଯିବ। ତାହେଲେ ପରିବା ଦରଟା ବଢିବ, ହେଲେ କେବେ ବଢିବ? ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦିନକୁ ଦିନଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବାରମ୍ବାର ବଢିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ? ଦିନକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ମାନେ କୁ ବି ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କୁ ଲାଗିଛି। କୁ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? କୁ ଥିଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଚତୁର୍ଥ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ବେବ୍ସା ଅର୍ଥରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରିପିଟ୍ ହେଲା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ କାରକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଦରମା ବଢେ। କାହାର ବଢେ? ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢେ କାହାର ବଢେ? ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ବଢେ। କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢେ, ହେଲେ ଯୋଉଟା ରିପିଟ୍ ହେଲା, କ'ଣ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି? ନା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢୁଛି। ରିପିଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? କେତେବେଳକୁ? ନା ବର୍ଷଟା ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଇଏ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଟା କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଥରକୁ ଥର। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ? ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ କିପରି ହେଇପାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ପୁରା 4 ମାସ ଚାଲିବ। ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ୟାପିକି ଚାଲିବ ନା? ମାନେ 4 ମାସ ଯାକ କ'ଣ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହବ। ବ୍ୟାପି ମାନେ କ'ଣ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟାପ୍ତି ମାନେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛି। ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। 5 ନମ୍ବର ରାଜପଥ 100 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ କ'ଣ ହବ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପୁରା ଅଛି। ମିନ୍ସ ଏଟା କ'ଣ ହବ? ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝା ପଡୁଛି କି? ଏଠାରେ କୁ କି କିଛି ଚିହ୍ନ ଲାଗିନି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ଅର୍ଥ। ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ୟୁଜ୍ କରିବା। ବୁଝା ପଡୁଛି? ସବୁବେଳେ ଚିହ୍ନ କାମ କରେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦିଓ ଚିହ୍ନ ବି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ବି କରାଏ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଚିହ୍ନ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚିହ୍ନ ସହିତ ଆଉ ଏର ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଆଉ ନିୟମ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ସବୁ ଗୁଡାକ 100% ଠିକ୍ ହବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବିନିମୟ ବା ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ। ବିନିମୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦେଲେ, 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦେଲେ, ସେ କ'ଣ ଦେବ ଆମକୁ? ଭାଗବତ ଗୀତା ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆସିବ ଏଠାରେ ଦେଇଛି 50 ଟଙ୍କାକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭାଗବତ ଗୀତା ମିଳୁଛି। ଭାଗବତ ଗୀତା ମିଳୁଛି।
ताहले एठारे हम कोन करिया 50 टका देलु से भागवत गीता देला दैट मींस विनिमय हला विनिमय माने एक्सचेंज बा मूल्य अर्थ रे से मूल्य देला ना 50 टका तार मूल्य छोड़ देला विनिमय काई गला एक्सचेंज काई गला तार मूल्य देबारो तार मूल्य 50 टका देरो भागवत गीता देला बैगण किलो को किलो को 20 टका किलो को 20 टका माने एठारे कोन हला किलो को 20 टका देबारो से किलो बैगण देला दैट मींस एटा कोन हला तार अर्थ कोन हला मूल्य तार केते तार मूल्य होची 20 टका बुझा पड़ुची तो विनिमय आ मूल्य अर्थ कोन होई परिबो द्वितीय होई परिबो आई थिंक क्लियर हितबो नेक्स्ट हम देखिबा धिक अर्थ रे एबा किछु न एगुडो हम कोन करिया एगुडो हम नियम गुडा मन रखियो धिक शब्द जग द्वितीय ले एठार कोन को लागिछि को लागिले कोन होई पर दुटा जिंस होई पर द्वितीय होई पर न चतुर्थ होई परियो हेले एठार हम द्वितीय की चतुर्थ के पर जानिबा यार वाक्यर अर्थ अनुसार वाक्यर अर्थ रे कोन लागिछि एठे गोटे क्लू कोन देला बा को हिंट कोन देला धिकडा हिंट देला से कहछि धिक शब्द लागिछि माने हम कोन करिया ताको द्वितीय कर देबा हेले चतुर्थ होबनी ठीक अछि को लागिथिबो ता से ता कोन लागिछि धिक मध्ये लागिछि धिक शब्द बा धिक शब्द जोगे कोन हो द्वितीय हे जिवो आई थिंक क्लियर हितबो तो चलो हम नेक्स्ट देखिबा क्रिया विशेषण पद रे द्वितीय किपर हेबो देखिबा तो देखंदो 8 नंबर कोन को देखंदो क्रिया विशेषण पद रे द्वितीय क्रिया विशेषण पद रे द्वितीय माने कोन देखंदो क्रिया विशेषण माने कोन क्रिया माने हम जानले विशेषण माने कोन जेउ पद कोन करिवो सेही जेउ पद आउ गोटे पद विषय किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दउची ताको हम कोन कोन कहबा विशेषण बोली कहबा जेमति विशेष विषय जदी किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन देला ताको हम विशेषण बोली कहउतले हों के नै विशेषर विशेषण हम कहउतले बा विशेषण माने कोन जेउ पद एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन देला किसी जिंस भीतर जेमति कि रक्त मंदार मंदारडा किपरि ना मंदारडा रक्त अटे माने तार गुण विषय बुझिला तो सेटा कोन हला विशेषण हला विशेषण माने कोन एडजेक्टिव ठीक अछि जदी विशेष विषय देले ताको हम विशेषर विशेषण बोली कहबा एठारे कोन कहउची क्रिया विषय देले ताको हम क्रियार विशेषण बोली कहबा बुझा पड़ुची आई थिंक क्लियर हितिबो होंगे नै क्रियार विशेषण कोन बुझा पड़ले कि यदि क्रियार विशेषण बुझा पड़ला देन तापर हम कोन करि परिबा ताको हम आराम से बुझी परिबा मन देखो लिखि दउची एटा मन देखो रक्त मंदार मन लेखाला रक्त मंदार ताले एठारे कोन जो मंदारटा कोन विशेष्य होंगे नै मंदारटा कोन हइला विशेष्य हइला तो दिए विशेष्य हइला ए विशेष्य विषय रे जे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन देला ताको हम कोन कहउतले विशेषण बोली कहउतले कि नै एटा आलरे हम पढुचने विशेषण चैप्टर मध्ये हम पढुचंदी विशेषण रो भी क्लास कराई छी जो मन देखना देखि परिबे ठीक अछि हमर ए चैनल रे अछि तो एटा जेमति हल्ला ताले एठारे जे क्रिया को विशेष तो करिवो ठीक अछि बुढ़ा धीरे चलुची बुढ़ा धीरे चलुची बुढ़ा धीरे चलुची ले चलु जोटा कोन हला क्रिया डाला होंगे नै ले ए क्रिया विषय एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दोची किपरि चलुची ना धीरे चलुची बुढ़ा चलुची कहले होइथांदा किंतु बुढ़ा विषय एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन बा चालीबा विषय एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन के देला धीरे देला ताले धीरेडा कोन हो विशेषण हो कि नै बुझा पड़ुची धीरेडा कोन हो विशेषण ताले एठा हम कोन करले कोन जानिबा देखंतु तुच्छा को गहली काई करूछु गहली करूछु कोन हला क्रिया हला ए क्रिया विषय एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन के देला तुच्छा को महालिया को एते बकबक होना बकबक माने कोन बकबक होना माने कोन क्रिया हला क्रिया विषय एक्स्ट्रा के देला महालिया को एगोडा हला क्रिया विशेषण बुझा पड़ुची नै शिव सुखिला को मो संगरे कली करूची माने कोन सुखिला करूची ना एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन के देला कली करूची सुखिला को कली करूची दैट मींस क्रिया विषय जे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दबो ताको हम क्रिया विशेषण बोली कहबा आ क्रिया विशेषण रे कोन हबो द्वितीय हबो ठीक अछि सब जगह इंटरलिंक अछि नै विशेषण एगुडा सब गुडाको विशेष विशेषण सब गुडाको इंटरलिंक अछि आई थिंक क्लियर तो क्रिया विशेषण रे कोन हबो द्वितीय हबो देन तापर हम देखिबा 9 नंबर देखो देर से कोन देखिबा 9 नंबर देखिए कोन कहउची अनुसारे अर्थ रे द्वितीय केतलो अनुसारे माने ता अनुसारे शरीर कपाल को लटरे फुटिला का अनुसारे ना ता कपाल को फुटिला मो भाग्य को ए जन्म जन्मितला ए पो जन्मितला दैट मींस भाग्य को ता अनुसार ता भाग्य अनुसार जन्मिला ता कपाल अनुसार लटरे फुटिला जेतल अनुसार अर्थ रे लागि छि सेतल को लागिथिबो ताले एटा कोन द्वितीय हे जिवो बिराडी कपाल को सिका छिंडिला तार कपाल को सिका छिंडिला माने ता अनुसार का अनुसार ना कपाल अनुसार तार सिका छिंडिला अनुसार अर्थ हम कोन लगे परिबा ना एटा हम कोन करे द्वितीय लगे परिबा कि नै आई थिंक क्लियर हितबो नेक्स्ट हम देखिबा दूर ओ निकट अर्थ रे देखिबा तो देखंदो दूर ओ निकट अर्थ रे कोन अछि द्वितीय कहछि दूर ओ निकट अर्थ रे दूर ओ निकट माने कोन पाख ओ दूर कथा कहछि देन देखंदो कलिकता को चेन्नई बहुत दूर एले एठरे को अछि कोथले द्वितीय हो चतुर्थ हो
কিন্তু ଏଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ଦେଇଥିବ ଦୂର ଦୂର ନିକଟ ପାଖ ଏଇ ଟାଇପର ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିବ বা সেই ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କହିବା। ବୁଝା ପଡୁଛି କି? ଦୂର ଓ ନିକଟ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେଇପାରିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନିକଟ, ବାଲୁଗାଁକୁ ଚିଲିକା ପାଖ ମିନ୍ସ ପାଖ ଦୂର ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ମାନେ କ'ଣ? ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ। କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ? ଅପରାଧୀ କରୁଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ମିଳିବ ନା। ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦରକାର ସେମିତି ଦେବାର ଅଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁସାରେ ଦେବା। ଉପମାକୁ ତରକାରୀ, ହଁ କି ନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମର କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପୁରୀ ଉପମା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବାଲି ଗରଡ଼ାକୁ ଚାଉଳ ଭଜା, ଚାଉଳ ଭଜା ବାଲି ଗରଡ଼ା ହିଁ ଦେବା। ଚୋରକୁ ମାଡ଼ ଦେବାନି ଆଉ କ'ଣ ଦେବା? ବୁଝା ପଡୁଛି? ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ତା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର କରିବା ବା ତିରସ୍କାର କରିବା ହେଉଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କୁ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାଛିବା ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ନ ବାଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ହିଁ ବାଛିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥରେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ରିୟା ସମକାଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟା। କ୍ରିୟା ସମକାଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିୟାର ସମକାଳରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟା ସମକାଳରେ ସମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲାନି। ମାନେ ସେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖ ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ ଗୋଟେ ଥର ହେଲା। ସେ ପହଞ୍ଚିବା କାମ ହେଲା, ଦେନ୍ ଛାଡ଼ିବା କାମ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଜରୁ ଉଠିବାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ। ସେ ଉଠୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ବୁଝା ପଡୁଛି କି? ଆସିବାକୁ ତୁମେ ଫେରିଗଲ। ମାନେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଆସିଛି, ତମେ ଜଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପଳେଇଥିଲ। ମାନେ ଜଷ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ମାନେ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି? ମାନେ ସମକାଳରେ ଦିଟା, ସମାନ କାଳରେ ସେମ୍ ଟାଇମରେ ଦିଟା କାମ ହଉଥିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ସମକାଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଟା ହେଲେ ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଲଗେଇ ପାରିବା। ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଥିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ କ'ଣ କ୍ରିୟା ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ରିୟା ବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମଟାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ ବୁଝଉଛି ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମଟା। ତାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଲଗେଇବା। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ କି କିପରି ସମକାଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି। ଅଧିକରଣ କାରକରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବା କଥା? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧିକରଣ କାରକ ମାନେ ଅଧିକରଣ କାରକ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି କି ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀରେ କ'ଣ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। କ'ଣ? ଯାଅ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବ। କୁ ଲାଗିଛି, କୁ ଲାଗିଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? କୁ ଲାଗିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଚତୁର୍ଥ ହେଇପାରିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯାଅ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବ। ଦେନ୍ ତୁମର କଥା ଆର ସପ୍ତାହକୁ ବୁଝିବ। ହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଅଧିକାରଣ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ କାରକ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆର ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆର ସପ୍ତାହ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରକ ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝଉଛି? କାଳାଧିକରଣ ବା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିଛ ମିନ୍ସ କାଳାଧିକରଣକୁ ବୁଝଉଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ? କିଏ ବୁଝା ପଡୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କି କୁ ଲାଗିଲା, କୁ ଲାଗିଛି ତା ସହିତ କ'ଣ ଅଧିକରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୁ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୁଝା ପଡୁଥିବ। ରେ ଲାଗିଥିଲେ ଆମେ ସପ୍ତମୀ କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁ ଲାଗିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କହିଛି, ତ ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଠାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭଳିଆ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମର ଅକ୍ଷରକୁ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ। ମାନେ ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ତା ଭଳିଆ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ତାର ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ତା ଭଳିଆ ଅକ୍ଷର ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ଅକ୍ଷରକୁ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ? ସାଦୃଶ୍ୟ ତା ଭଳିଆ ଅକ୍ଷର, ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ତା ଭଳିଆ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରକୁ ଅକ୍ଷର ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଅର୍ଥ ଲାଗିଛି ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବ। ଦେଉଳକୁ ଆଉ ଦେଉଳ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇ ଦେଉଳ ଭଳି ଆଉ ଦେଉଳ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ କେଉଁ ଅର୍ଥ ଲାଗିଛି? ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସହଜ। କ'ଣ ସହଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଭୟ, ଘୃଣା, ଲାଜ ଓ ଲୁଚିବା ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ନେକ୍ସଟ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର? ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କରଣ କାରକ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, କାନରେ ଶୁଣିଛି। କରଣ ମାନେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କରଣ କାରକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠାରେ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଲା, ରେ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରିବ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? କରଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କରଣ କାରକ ଏଠାରେ କ'ଣ ହବ? ଆଖିରେ ହେଇଯିବ କରଣ କାରକ କି ନୁହଁ? ହେଲେ କରଣ କାରକରେ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତୃତୀୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା କରଣ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ।
सॉरी तृतीया ठीक अच्छे तृतीया हो कौन करण कारक जमीक प्रधानमंत्री विमान जो थे गले से कौन कौन करण कारक करण कारक कौन तृतीया हो देन देखा क्रिया विशेषण पदर तृतीया क्रिया विशेषण आम जस्ट पढ़ी क्रिया विशेषण माने कौन जो क्रिया विषय एक्सटेंशन दौथ झगड़ा कर कहीं कर तुच्छारे रे भी लगी रे चिन्ह लगी सहित कौन कर क्रिया को विशेषित कर तो ये कौन क्रिया विशेषण हो नेक्स्ट आम देखिए कौन मूल्य अर्थ कौन बापा 130 टंकार कौन होता है 50 टंका को लगी को लगी द्वितीय है एठारे लगे मूल्य अर्थ कौन है तृतीय है बुझा पड़ू कि ना ये कौन गला मूल्य लगी हेतु अर्थ आम देखी देन एठारे कौन होती शिशुटी रे लगी से को लगी शिशुटी भोक कांदुची क्यों कांदुची भोक हेतु कांदुची कौन हेतु भोक हेतु कांदुची जब आम देखिए अपवर्ग व फल प्राप्ति कार्य समाप्ति अर्थ जदि कौन हो अपवर्ग व फल प्राप्ति केमी है आम घर 3 मासरे तैयारी है 3 मासरे एबे है ना 3 मासरे है 3 मासरे जब फलटा मिलला से तक आम कौन कहवा तृतीय विभक्ति कहवा 3 मासरे मिलला मु महाभारत 6 मासरे शेष कली केते मासरे 6 मासरे जब फल प्राप्ति है से तृतीया नेक्स्ट आम देखिए कर्मवाच्य और भाववाच्य कथा देखा हेल्ले आम एठारे कौन देखी देखो कौन हो तृतीय विभक्ति कर्ता ठारे कौन हो तृतीय बा अप्रधान कर्ता ठारे कौन तृतीय हम ताहले कौन देखो शिक्षकों द्वारा व्याकरण पढ़ागला ठीक अच्छे तो देखो ये कौन हो कर्मवाच्य भाववाच्य देखा कर्मवाच्य कौन हम तार कर्ता ठारे कौन हम तृतीय हम एठारे कौन हम व्याकरण कौन है कर्मटा है पढ़ाई माने एटा कौन हो ये जो व्याकरण कर्म अनुसार कौन लगी क्रिया लगी ताहले कौन हो कर्मवाच्य होगा कर्मवाच्य कर्ता ठारे कौन हम तृतीय हम तो सही टाइप एठार देखा नाच हुए हुए देन नाच क्रिया अनुसार कौन हो जो नाचटा लगी दैट मीन्स क्रिया अनुसार क्रिया लगी ताहले कौन हो भाववाच्य कौन हो कर्ता ठारे कौन हो तृतीय हो बुझा पड़ुची जब आम नेक्स्ट देखिए प्रयोज्यकर्ता आम पढ़ी माने जे जहा द्वारा कार्य करा जाए क्या द्वारा कराला पियोन द्वारा करागला ताहले कौन हो पियोन द्वारा ग्रामवासी द्वारा एगुड़ा कौन कौन हो तृतीय हो देखो एगुड़ाक ये वार्ड गुड़ा लगी मीन्स आ कि आखि मुझे कौन करेंगे तृतीया लिखिपारे जातीय गोत्र वर्ण नेक्स्ट आम देखा उणा अधिक सान बड़ हीन शून्य एगुड़ा कौन ये अर्थ गुड़ा लगी मीन्स एगुड़ाक हो तृतीय हो बुझा पड़ुची एग्जाम्पल्स देती आराम से जानीपारे देन देखा प्रयोजनात्मक अर्थ कौन देखा प्रयोजन माने कौन तांको छड़ा से कार्य हो पार ना गुरुत्व तो मोर अलना कथार मोर प्रयोजन ना माने किसी काम ना बोलिया तो प्रयोजन नुह मीन्स किसी काम ना साधारण जीवन में किसी नुह माने जिते भी किसी अर्थ नथिबो से जिनस छड़ा आम प्रयोजनार्थ कौन तृतीय लगे पार सौहार्दक अर्थ कौन शिक्षकों सांगे छात्र छात्री मैंने भ्रमण कले स्वार्थक मैंने साथी शिक्षकों साथी किए जाइए छात्र छात्री मैंने साथी ठीक अच्छे सांगे एगुड़ा कौन है स्वार्थक माने जहाँ साथी जाइए कौन कह तृतीय लगे पार अंग विकार एग्जाम पचार अंग विकार क्यों अभिभक्ति हो पार तृतीय विभक्ति हो पार अंग विकार मान कामिनी कान कालुणी विकारटी पादरे छटा माने अंग विकार मान बुझा पड़ना छटा काला केम्पा जहाँ भी हो माने अंग अनुसार जार विकार हो बिना शब्द जोगे तृतीया किसी असुविधा नुह एटार कौन हो देखो देखो एटा आराम से आप बुझे जो बिना लगी माने पूर्व पूर्वर व्यवहृत हेल्ले बिना शब्द विशेष पद पूर्वर व्यवहृत हेल्ले विशेष पद कौटा विचार तो पूर्वर व्यवहृत हेल्ले आम कौन कहवा तृतीय विभक्ति कहवा ये उद्देश्य लगी बिना तो बिना शब्द कौन हो पार तृतीय विभक्ति हो पार ठीक अच्छे आई थिंक क्लियर हो आज आम प्रथमा द्वितीय तृतीय पढ़ले नेक्स्ट क्लास चतुर्थी पंचमी षष्ठी पढ़ा ऑलरेडी आम डिस्कस कर तो से तृतीय जल्दी करदे तो आज रखा नेक्स्ट क्लास पुणी देखा जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।